सोयाबीन सोयाबीन गोटे एमिति जिनस जोड़ा कि आम विभिन्न उपाय तरकारी उपर बनाऊँ किंतु आपण मैंने केबे रसुण दे सोयाबीन तरकारी को बन कि बन ना सांग मैंने आज ही बनातु आज ही बनातु सोयाबीन बड़ी को रसुण दे थे मटन ग्रेवी सहित एमती बनातु ताहले बहुत भल लगे आपण मानक नुआ नुआ उपाय नुआ नुआ रेसिपी सहित आपण मानक सामने मुझे सब आसूँ सांग मैंने आपण मैंने नुआ नुआ उपाय माने विभिन्न प्रकार रेसिपी देखा मिलूँ मो चैनल रे आशा करुँची आज रही सोयाबीन ता सहित माने रसुण गोटे माने बहुत टेस्टी गोटे तरकारी जोड़ा कि सोयाबीन ता सहित रसुण मटन ग्रेवी सहित मुझे ये रेसिपीटी आनी आशा करुँची आज रेसिपीटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे आ थे यही सोयाबीन बड़ी आ सहित 2 पट रु 4 पट रुटी एमती माने खाईदेवे जे जना पड़े बिल्कुल भी जना पड़े केते डेलीशियस होती आज सोयाबीन तरकारी आउ बहुत मत टेस्टी आपण मैंने थे निज घरे मो उपाय थे यही सोयाबीन माने रसुण दे तरकारी करके खातु बहुत भल लगे आउ चलतु सांग मैंने डेरी न करी आज रेसिपी देखा आज रेसिपी रे आपण मैंने माने वीडियोटा को फुल वाच करूँ ताहले ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सहित जानीपारे। नमस्कार झिलिस किचन को स्वागत करुँची से मु पाखापाखि माने गोटे गिना नहीं जाइए जोड़ा कि सोयाबीन बड़ी जोड़ा जो जो ता सहित 2टी रसुण आपण मैंने चाहिए सोयाबीन बड़ी को कम अधिका कर नहीं पारे किंतु मु गोटे बाउल रे गोटे गिना नहीं ता सहित 2टी रसुण नहीं माने सोयाबीन बड़ीटा को आम जोड़ा कि पैकेट वाला बड़ीटा नेले बहुत टेस्टी लगे किंतु खोला वाला जो बड़ी रोचे सेटा टिके टेस्ट लगभग ता सहित गोटे मसला दरकार जोड़ा कि तरकारी बनाई अल्प बेसिक मसला जोड़ा कि अल्प टिके रसुण ता सहित अल्प अदा ता सहित पियाज ता सहित टमाटो एमती घरोई मसला आमर जमती डेली बेसिस रे बेसिक मसला दरकार हुए से मसला दे आज रही मो सोयाबीन तरकारीटा बनैबा जोड़ा कि मटन बास्ना रु जना पड़ी मटन ग्रेवी भाई लगे देखो तो ताको फाइनल भल भाव पेस्ट करदेली ताको भल भाव पेस्ट करदेला गोटे तरकारी गोटे कड़ाई बसैबा कड़ाई किसी सोरिष तेल देदेबा सोरिष तेल रे देबा द्वारा जेकोसी माने टिके माने स्पाइसी तरकारी को मसला तरकारी जदि सोरिष तेल दे भल करती ताले बहुत भल लगे से सोयाबीन बड़ी को भल भाव में भाजीदेवा ये सोयाबीन बड़ी को कहीं भाजबा कारण जेहेतु सोयाबीनटा आगुरी आसूँ पैकेट वाला जोड़ा कि रही से गोटे र स्मेल बास्ना होती आम टिके ताकू तेल रे जदि भाजीदेवा ताहले सेटा भल भाव माने टिके भल भाव भाजी हो तार मध्य टेस्ट लगे ये भाव में लो टू मीडियम जाल से सोयाबीन को भल भाव में भाजीदेली भाजीदे से सोयाबीन रे अल्प टिके गरम पानी देदेबा जो भाव में जोटा कि सोयाबीनटा भल भाव में जमी बुड़ी की से सॉफ्ट बनीज से ध्यान दे अल्प टिके पानी दे ताको किछि समय रखीदेबा से भाव में से सेट हो पुणी से कड़ाई आउ अल्प टिके तेल देदेबा सोरिष तेल दे गोटे मसला प्रस्तुत जोड़ा कि गोटे माने 2टी कंचा लंका अल्प टिके जीरा ता सहित गोटे तेजपत्र ता सहित गोटे माने डालचीनी ता सहित अल्प गोटे अलैच यही सब फुटण को भल भाव में फुटाई देवा जेहेतु यहाँ मटन तरकारी ग्रेवी भाई लगे से जीरा आउ डालचीनीटा टिके पकेबे जोड़ा ता सहित अल्प टिके काश्मीरी लंका गुंड टिके पकईदे काश्मीरी लंका गुंड पकेबा द्वारा तरकारी कलर आसी थाए ता सहित अल्प टिके हलदी गुंड देदेबा तेल टू माने जाल को लो टू मीडियम जाल रखा लो टू मीडियम जाल रखा द्वारा से तेलटा माने जोड़ा लंका गुंड पड़ी पोड़ी जीवनी ता सहित बाटी रखि अदा रसुण पियाज टमाटो को भल भाव में पकई भल भाव में मसला सहित भल भाव में कषा जो भाव में माने मसला को कषा जे पर्यंत तेल ऊपर को न उठी से पर्यंत लो टू मीडियम जाल एमती भल भाव में कषुवा जेहेतु पियाज ए मिसी ता सहित टमाटो मिसी अल्प टिके लुण देदेबा मसला अल्प टिके लुण देवा द्वारा से मसला अति कम समय भितर सी भल भाव
ଭାବରେ ମାନେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମସଲାକୁ ଯେବେ ବି କଷୁଛନ୍ତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ କଷନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଡ଼େଇରୁ ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା। ମସଲା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଆମର ସୋୟାବିନ୍କୁ ମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ପକାଇଦେବା ସେ ମସଲା ସହିତ। ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ତା ସହିତ ତାକୁ ମସଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତା ସହିତ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ରସୁଣ ଦେଇ ଆଜି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ତା ସହିତ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିଟାକୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ କଷିବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ମିଶିଛି, ସେଇ ମସଲା ସହିତ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ କଷିବା। ଯେତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଗ୍ରେଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ସୋୟାବିନ୍ କଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ମାନେ କଷା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ ମଟନ୍ କଷା ବି ଚିକେନ୍ କଷା ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆର ଏଇ ମସଲା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ତ କଷିଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ମସଲାରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖି ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତରକାରୀର ରାଗ ଲୁଣି ମାନେ ବେଶୀ ରାଗ ଅଂଶକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତା ସହିତ ତେଲକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୋୟାବିନ୍ର ତରକାରୀ ରସୁଣ ଦେଇ ବନାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଭାତ ହେଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ଏଇଭଳି ଉପରେ ମାନେ ସୋୟାବିନ୍ର ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।